میں 3 سال کی عمر میں اپنے نانوں کے گھر ہی رہا، ماں باپ سے دور رہا، اسی تعلیم کے سلسلے میں اوپر لیول تک لے کے گئے، ڈسٹرکٹ تک لے گئے، تحصیل تک لے کے گئے، اوپر ڈویژن لیول تک لے گئے، تو ان ٹیچرز کا بہت بڑا ہاتھ ہے مجھے پالش کرنے میں۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کو بے چین فطرت تھی، ولد کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف بدکاری تھی، ریاکاری تھی، شراب عام تھی۔ ٹیچر کیسے ہیں؟ تو بیٹا نے بڑے خوشی ہو کے بتایا کہ میرے جو سر ہیں یہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں اور بہت زیادہ قابل ہیں، ان کی تعلیم بہت زیادہ ہے، جو بچہ پڑھنا چاہے اسی سے ہی، اس اسکول میں سب وسائل ہیں جو پڑھنا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں موجود ہوں ایک بہت ہی اونار اسٹوڈنٹ کے پاس۔ اس اسٹوڈنٹ کا تعلق گورنمنٹ کیپٹن اسناد شہید ہائی اسکول سواوا سے ہے، اور اس بچے نے نہ صرف نصابی بلکہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی اپنے آپ کو منوایا ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ نصابی اور غیر نصابی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ نصابی سرگرمیاں وہ ہوتی ہیں جو کہ آپ کے جو ٹیچر آپ کو پڑھاتے ہیں، جو بک سے پڑھاتے ہیں، نوٹ بک سے پڑھاتے ہیں، یا پیپرز کے ذریعے جو آپ کو پڑھاتے ہیں، وہ ساری ہوتی ہیں نصابی سرگرمیاں۔ اور غیر نصابی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں؟ جیسے کہ بچے کا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، چلنا پھرنا، سپورٹس میں حصہ لینا، اسپیچ میں حصہ لینا، نعت میں حصہ لینا، تلاوت میں حصہ لینا، یہ ہوتی ہیں غیر نصابی سرگرمیاں۔ اگر یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو تب جا کے تعلیم آپ کی مکمل ہوتی ہے۔ اس بچے کے پاس ہم جو آج کھڑے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو عمر دراز اور اسی طرح کامیابیاں عطا کرے کہ یہ بچہ نہ صرف نصابی بلکہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ دانیال کیانی، جس کا تعلق بکڑالہ کے نزدیک ایک گاؤں ہے چندو اکڑیلا، چندو گاؤں سے اس کا تعلق ہے، اور یہ اس نے بچے نے کیا پرفارمنس دی ہے ایجوکیشن میں، اور اس کے بعد دوسرا پوچھیں گے کہ آپ نے غیر نصابی سرگرمی میں اپنے آپ کو کیسے منوایا۔ جی السلام علیکم بچہ، کیا حال ہے آپ کا؟ السلام۔ ٹھیک ہو آپ؟ جی الحمدللہ۔ آپ اپنا پورا نام بتائیں اور اپنے والد صاحب کا بھی نام بتائیں۔ میرا نام محمد دانیال کیانی ہے اور میرے والد صاحب کا نام فخر زمان کیانی ہے، اور میرا تعلق گاؤں چندو سے ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کون سے اسکول سے پڑھتے ہو؟ کیپٹن حسنات علی خان شہید ہائی اسکول سواوا۔ جی ٹھیک ہے بچہ، آپ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ آپ نے نصابی سرگرمی یعنی کہ آپ نے اپنی پڑھائی میں اپنے آپ کو منوایا ہے، تو آپ کون سی کلاس میں پڑھے ہو، اور ابھی جو جس کلاس میں پڑھے تو اس کا رزلٹ کیا تھا؟ ابھی میں 9th کا میں نے پیپر دیے اور اس کا رزلٹ آیا، اور میں نے اپنے اسکول میں ٹاپ کیا۔ ٹھیک ہے، کتنے نمبر آپ نے حاصل کیے؟ میں نے نمبر حاصل کیے 470 555 میں سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ نے کون سے سبجیکٹ رکھے ہوئے تھے؟ میرے سبجیکٹ سائنس سبجیکٹس ہیں، بایو کیمسٹری فزکس وغیرہ اور میتھس وغیرہ، اس طرح کے سائنس سبجیکٹ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا دانیال، آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ پڑھائی کو کیسے مینج کر لیتے ہیں؟ اتنے مطلب میں نے آپ کا گاؤں دیکھا ہوا ہے، بہت دور دراز ہے آپ کا گاؤں، تو آپ کس طرح پڑھ لیتے ہو، کیسے مینج کر لیتے ہو ٹائم؟ یہ چیزیں ساری ہمیں بتاؤ۔ پہلے تو بچپن سے ہی میں 3 سال کی عمر میں اپنے نانوں کے گھر ہی رہا، ماں باپ سے دور رہا، اسی تعلیم کے سلسلے میں، کیونکہ ادھر سے رستے کا مسئلہ تھا، گاڑی وغیرہ کا مسئلہ تھا۔ میں اپنے نانوں کے گھر رہا، یہاں سے تعلیم حاصل کی، ادھر سے اسکول گیا، سب کلاسز میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی، اور اب انشاءاللہ میری جتنی بھی کامیابیاں ہیں سب سے پہلے میری خالہ کا ہاتھ ہے اس میں۔ میں اپنے نانا کے گھر رہا اور انہوں نے مجھے پالش کیا، جو کہ صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اس کو پالش کرنا پڑتا ہے۔ میری خالہ کا مجھے پالش کرنے میں بڑا ہاتھ تھا، میں شروع سے ہی ذہین تو تھا، لیکن آپ نے مجھے پالش کیا۔ میں یہاں سے اسکول گیا اپنی نانوں کے گھر سے، اور جب ہفتہ اتوار مجھے ہالیڈے چھٹی ہوتی تو میں اپنے گھر والد کے گھر جاتا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یہ ریئر چانس ہوتا ہے کہ ایک والدہ کے علاوہ اگر کوئی فیملی ممبر اگر کسی بچے کو پڑھائے تو یہ بہت ہی خوش نصیبی والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کی خالہ کو۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ٹیچرز کا کیا رول ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیچر کی بھی پرفارمنس آپ کے ساتھ بڑھتی رہی ہے؟ کیا اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ جی سب سے پہلا میرا اسکول الائٹ اسکول میں، پہلے 2 ہی میں اسکول پڑھا ہوں، الائٹ اسکول میں پڑھا ہوں اور اب ہائی اسکول میں پڑھ رہا ہوں۔ الائٹ اسکول میں میرے اچھے ٹیچرز رہے، اور میں اگر یہ کہوں کہ مجھے بنانے میں یا مجھے میری بیس بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کافی اچھے اور قابل ٹیچرز ہیں، جیسے کہ سر اسحاق ہیں، سر شیخ ناصر وغیرہ ہیں، سر ارشد محمود ہیں، اور سر ایاز، جنہوں نے مجھے اسپیچز کے حوالے سے کافی پروموٹ کیا، مجھے ادھر ادھر لے کر گئے،
काफ़ी ऊपर लेवल तक लेके गए, डिस्ट्रिक्ट तक ले गए, तहसील तक लेके गए, ऊपर डिवीज़न लेवल तक ले गए। तो इन टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है मुझे पॉलिश करने में। अच्छा, ठीक हो गया आपका। चलें, तालीमी तो आपने थोड़ा सा जान लिया, अब थोड़ा सा गैर निसाबी, जैसे कि आप स्पीचेस का जिक्र कर रहे हैं, तो जितने जितने लेवल पे आप गए उसमें क्या परफॉर्मेंस आपकी रही है? मैं सबसे पहले अलाइड स्कूल में भी मैं स्पीचेस करता रहा, लेकिन स्कूल लेवल पे, उसके बाद जब मैं इस स्कूल में आया तो सर अयाज ने मुझे काफ़ी प्रमोट करना शुरू किया। और सबसे पहले मैं फिर तहसील लेवल पे मेरा मुकाबला हुआ करप्शन के हवाले से स्पीच में, उससे मैं तहसील में मैंने टॉप किया। उसके बाद हम लोग जेलम में गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुकाबला हुआ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी टॉप करने के बाद हम कॉन्सेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मैं गया, 2 बार मैं वहाँ पे गया हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लक होती है, कई बार नहीं वहाँ से पोजीशन हासिल कर सका। और इस बार इंशाल्लाह फिर से पूरी कोशिश करूँगा, पूरी लगन के साथ मेहनत करूँगा और इंशाल्लाह पोजीशन हासिल करूँगा। इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला कामयाब करे। लेकिन आज जो जैसे मैंने आपके वाले साहब का भी मैं थोड़ी सी बात करूँगा, वाले साहब की भी राय लूँगा, लेकिन आज जैसे कि मैंने बड़ी मुश्किल से आपका टाइम लिया है, तो वाले साहब कह रहे थे कि कोई स्पीच कर रहे हैं, स्कूल में गए, तो आज किस चीज़ का मुकाबला था वो ज़रा बताएं। आज जैसा कि सबको पता है कि 12 रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है, तो मिलाद मुस्तफ़ा की वजह से कंपटीशन है तहसील लेवल पे, तो उसमें मैंने अपने स्कूल में स्पीच की है छोटी सी, तो वो सुनाना चाहूँगा। सुनाना चाहोगे? जी बिस्मिल्लाह। अगर दनियाल सुनाना चाहते तो हम कौन हो सकते हैं रोकने वाले। दनियाल बेटा, ज़रा सा हमारी इस ऑडियंस को, हमारे लोगों को ज़रा अपने प्यार भरे अंदाज से सुनाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने को बेचैन फितरत थी, वो आए नगमाए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरियाए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनकी खातिर मुस्तरिब थी वादिये बतखा, वो आए जिनके आने को काबा तरसता था, वो आए जिनके आने को काबा तरसता था। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं आज इस बात का बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सबको मालूम है कि रबीउल अव्वल का प्यारा महीना है। मेरे आका की आमद से पहले अरब जहालत के घटा टोप अंधेरों में डूबा हुआ था। हर तरफ बदकारी थी, रयाकारी थी, शराब आम थी, ज़नाकारी थी, लेकिन मेरे आका की आमद हुई तो हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। अल्लाह ताला पुकारते हैं मेरा महबूब आ गया, फरिश्ते पुकारते हैं अल्लाह के प्यारे आ गए, गर्ज़ ये कायनात की हर शय पुकार उठती है आमिना के लाल आ गए, आमिना के लाल आ गए। फिर अल्लाह ताला आपके ज़िक्र को बुलंद फरमाता है। कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ए महबूब हम तेरे ज़िक्र को बुलंद करेंगे। तो जिसके ज़िक्र को अल्लाह ताला बुलंद करे उसको कौन मिटा सकता है, उसको कौन मिटा सकता है। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े हाक हो जाएंगे जल जाने वाले, पड़े हाक हो जाएंगे जल जाने वाले। क्या बात है, क्या बात है दनियाल बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। ये देखें जी, अब फिल बदी, कोई तैयारी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। मैंने ऐसे बच्चे को ये ऐसे आ रहे हैं और मैं दनियाल से ये बातें कर रहा हूँ और ये पूछ रहा हूँ, तो ये होता है कॉन्फिडेंस और ये होती है एजुकेशन। सलाम है उस फैमिली को जो ये बच्चा तैयार कर रहे हैं, और सलाम है उन टीचर्स को जो इस बच्चे को और निखार रहे हैं, इसको पॉलिश कर रहे हैं और इसको हीरा बना रहे हैं। अब मैं ज़रा बात करूंगा इनके वालिद साहब से कि उनसे पूछूंगा कि आपने अपने बच्चे की पढ़ाई में आपका क्या किरदार है। जी खुशी हुई है आपसे मिलके। दानियाल के हवाले से इतना ही बताऊंगा कि दानियाल माशाल्लाह अलाइड स्कूल में पढ़ रहा था, तो उसने 8वीं क्लास तक सब क्लासों को टॉप किया, पूरे सुहावा को टॉप करता रहा। उसके बाद ये स्पीच के हवाले से उधर भी स्पीच करता था, लेकिन ये ऊपर लेवल तक नहीं गया था। उन्होंने पॉलिश ज़रूर किया, लेकिन सबसे बड़ा जो है ना एजाज साहब जो गवर्नमेंट पीटी टीचर हैं, उन्होंने इसको सबसे ज़्यादा प्रमोट किया, जेलम लेके जाते रहे, पिंडी 2 दफ़ा ये गया माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है जब मैं अलाइड स्कूल से इसको लेके आया इस स्कूल में। तो जब इंटरव्यू हुआ तो बच्चे ने इंग्लिश में इंटरव्यू दिया, तो एक सर ने तो और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि बिकन हाउस में ले जाओ या जेलम किसी और अच्छे स्कूल में ले जाओ। तो मेरे पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं थे, तो मैंने बेटे से पूछा, तो बेटे ने कहा बाबा मैं यहीं से पढ़ूँगा।
तो बेटा जब कोई 1 हफ्ता 2 हफ्ते गया स्कूल, तो मैंने पूछा बेटे से कि बेटा कैसी पढ़ाई है, तुम्हें कैसा लगा, स्कूल का माहौल कैसा लगा, टीचर कैसे हैं। तो बेटा ने बड़े खुशी होकर बताया कि मेरे जो सर हैं ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और बहुत ज़्यादा काबिल है, इनकी तालीम बहुत ज़्यादा है, जो बच्चा पढ़ना चाहे इसी से ही, इस स्कूल में सब वसाइल हैं जो पढ़ना चाहे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई बच्चे से सुन के, और आज तक अल्लाह ताला ने खुशियाँ ही दी हैं। मैं उन सर को, सर इसहाक साहब को और सर इयाज साहब को मुबारकबाद दूंगा और उनको सलूट भी करूंगा कि इतने उन्होंने माशाल्लाह इस दफ़ा भी बड़ा अच्छा स्कूल का रिज़ल्ट रहा, और मेरे बेटे का भी बायो में ये इंग्लिश सब पढ़ता रहा और आज उसने पूरा स्कूल टॉप किया माशाल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात, आपके बच्चे को और आपको सलामत रखे। बच्चा जिक्र कर रहा है आप भी, यानी आपकी एफर्ट है, आपने इतना जिगरा रखा है तो अपने इधर क्या कहते हैं खाला के घर छोड़ा हुआ है, तो बच्चा खाला का जिक्र कर रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि आप सेटिस्फाइड हैं ननिहाल से? मैं दरअसल थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा कि मैं नासिर यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियर था, तो गांव से गाड़ियां नहीं जाती थी, गांव में अक्सर बारिश हो जाती थी तो गाड़ियां रुक जाती थी, दरमियान में कास आता था, बड़ी मुश्किलात थी। तो ये इनका नानों का घर, जो मेरी फुफ्फो हैं वो डेरी बकराला में रहती थी, तो उन्होंने भी इसरार किया कि बेटे को यहाँ छोड़ दो। तो फिर खाला माशाल्लाह एमए इंग्लिश थी, तो मुझे और बहुत हौसला हुआ कि पढ़ी लिखी फैमिली है, तो उसका बहुत शुक्रिया कि उसने मेरे बेटों को ऐसा पॉलिश किया। आज मेरा बेटा इंशाअल्लाह अपने मुल्क का, अपने इलाके का भी नाम रोशन करेगा। और खाला का खासूसन वो बहुत ही काबिल टीचर भी थी और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाती भी रहीं, और अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे। मैं जी क्या साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, दनियाल का बहुत शुक्रिया। आखिर पे मैं ये बताता चलूँगा कि अक्सर हम सुनते आए हैं कि बच्चा फ़लाँ स्कूल में पढ़ाएं, बच्चा पढ़ जाएगा, ये होगा वो होगा। मैं ख़ुद एक सरकारी स्कूल टीचर हूँ, मैं ये कहता हूँ, मैंने ख़ुद सरकारी स्कूल से पढ़ा है। तो बच्चे के अंदर टैलेंट हो, बच्चे के अंदर एक हुब हो, घर वालों को पढ़ाने का शौक़ हो, घर वाले थोड़ी सी उसकी केयर करें, थोड़ी सी निगहदाश्त करें, तो मैं कहता हूँ कि सारे स्कूल अच्छे हैं। मैं नहीं ये कहता कि प्राइवेट स्कूल को बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं, ज़ाहिर बात है वो अच्छा पढ़ाते हैं तो इसीलिए वो नाम कमाते हैं। लेकिन जो मुफ्त में जो बच्चे पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल हैं, उनकी क्या बात है। और मैं कहता हूँ कि मिसाली स्कूल है, सिर्फ ये ज़रूरत है कि बच्चा भी सपोर्ट करे और बच्चे के घर वाले भी करें और साथ स्कूल वाले भी करें, तो बच्चे का आप टैलेंट देखेंगे कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अगले एक नए प्रोग्राम में मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।